George! Good morning, George! Tara, luto tayo. Ito yung pangmahirap na ulam. Yan, tuyo. Pero ang lasa, pangmayaman. Tara, umpisahan natin. Gisa ng ahos at saka sibuyas. Yan, pag okay na yan, lagay natin yung kamatis. Yun, antayin natin yung kamatis na madudurog. Yung lalabas yung yung sauce niya. Yan, lagyan natin ng soy sauce or seasoning para lalabas yung madali lang yung nadurog. Yan, timplahan natin yan ng paminta at saka sugar. Konti lang. Pag okay na yan, lagay natin yung tuyo. Yun, na-slice na oh. Yan na, George! Okay na yan, George! Pwede na yan! Halo-halo lang, luto na yung tuyo. Alright. Tara. Kainan na tayo, George. Yan na, luto na. Bahaw.